ابار القوار اللي بحالنا حنا اون ريسبكت غير حتى واحد ما كيخرج الزنقه. كلشي داير الماسك، الزنقه كلشي مسدود، لي مول مسدودين، المترو مسدود، كلشي فريمون ليميتي. Changement avant, après Corona. Bon, après, en Chine, le cas, il est vraiment différent. Ouais. Tchaktiena, il y a pendant. Ouais, ouais, Anna, je peux t'expliquer mon point de vue. T'as ton point de vue. Anna, mon point de vue, c'est que Corona, je vais parler de Shanghai parce que je suis à Shanghai. وصلتنا في شنغهاي مع تشاينيز نيو يير ماشي ديال هذا العام، ديال العام اللي فات. دونك on a commencé à voir واحد une centaine de cas في هذيك الوقيته الى عقلتي. كانوا لي فاكونس ديال تشاينيز نيو يير، دونك on nous disait portez des masques، ردوا بالكم، évitez de voyager، اللي سافر راه ما غيرجعش، et restez في ديوركم pendant هذوك لي 2 ولا 3 سemaines ديال تشاينيز نيو يير. من بعد سالات تشاينيز نيو يير les entreprises صافطوا لينا rester pour une autre semaine. وصدقنا finalement on est resté confiné là ما خفت نكذب واحد 5-6 semaines maximum. فهذوك les 5-6 semaines ديال confinement, les gens, pour moi le point le plus important c'est que sur 26 sous les 27 millions d'habitants on a eu 400-500 cas au maximum في هذيك الوقيته. les gens à part القوار اللي بحالنا حنا on respecte rien، حتى واحد ما كيخرج الزنقه، كلشي داير الماسك، الزنقه كلشي مسدود، لي مول مسدودين، المترو مسدود، كلشي فريمون ليميتي. Les Chinois, ou je parle à Rita comme tu le sais, ou les Asiatiques en général, فاش كيمرضوا عندهم يلبسوا un masque, c'est normal. Donc فاش قال لهم الجوفرنمون لبسوا الماسك pour vous protéger، جاتهم عادي، ما جاتهمش شي حاجه اللي بيزار ولا حنا اللي اترونجي اللي كانت كتجينا بيزار. هذا لو بروميي بوان. لو دوزيام بوان سي كلشي سد عليه في ديورهم. وحتى كون moi honnêtement خرجت شي 2 ولا 3 fois pendant le confinement كتحس براسك داير شي حاجه ماشي هذيك، باسكو بوحدك في الزنقه tu te sens mal à l'aise، كتقول لا خصني انا ندخل للدار. Et le troisième point, c'est que ils sont solidaires entre eux. كيفكروا لبعضياتهم، ما كيفكرش غير في راسو هو. Et ça s'est représenté par exemple انا لا سوسيتي اللي كنت خدام معاهم، فاش بغينا نرجعوا للبيرو قال لك اللي كان مسافر ولا اون ديبلاسمون ما يجيش. Et les personnes اللي غيجيو au lieu de prendre le métro pour minimiser le risque، اللي عنده طوموبيل يدوز مورا صاحبه، ولكن ما يهزش 3 ولا 4 personnes، يهز غير une seule personne avec lui و l'entreprise va payer une prime. ولا اللي ما عندوش طوموبيل ولا صاحبه ولا الكوليك ديالو اللي غيدوز موراه، tu peux louer une voiture ou une moto électrique ou prendre un taxi et l'entreprise va prendre ça en charge. C'était des directives du gouvernement de Shanghai pour éviter un الناس يمشيو ويتعرموا في المترو ولا في les stations ولا في les malls ولا في هذا. Ce qui a fait qu'on a commencé à reprendre petit à petit. Plus le système ديال Elama ou delivery وهذا c'est tellement développé هنا que واخا كنا جالسين في الدار tu n'as pas besoin de تخرج honnêtement. كان فهمتي كيوصلك كلشي حتى للدار. Et le dernier point c'est le respect ديال بعضياتهم وديال لي لوا اللي كيتعطاو. سي كو فاش كانوا كيقولوا لنا ما تخرجوش ما كيخرجوش، فاش بداو حلوا دينا الخدمه هي الاولى. اي ميم في البيرو باغ اكزومبل ايسي لا سوسيتي فيها 100 راه ما كيمشيش 100 واحد البيرو، كيمشيو 20 ولا 30، واللي يقدر يخدم من الدار كيخدم من الدار. من بعد سا كومونسي حلوا كثر، من بعد عاد بداو كيحلوا نحلوا لي ريستورون، نحلوا لي مول، نحلوا هادي. اي ميم كانت فاش كتمشي للمول عندك الكيو ار كود، الا ما كانش كيو ار كود خضر ما تدخلش، عندك لو ماسك، عندك تشيكين ديال التمبيراتور، عندك اي وصلوا لواحد لو نيفو ديال فاش جا لو دوزيام تشاينيز نيو يير ولا فاش جاو دوت فاكونس قال لك الا سافرتي غادي تبقى حاصل في لافي اللي سافرتي لها، ولا ما سافرتيش غنعطيوك اون بريم جوست بور ايفيتي دو ان كورونا كيل سو ديكلونش عاوتاني من جديد ولا هذا. سي سا لو بوين دو فيو. لو بوين دو فيو ديالي بيرسونيل سي كو les Chinois ont bien géré, parce qu'on est très suivi par le gouvernement, ce qui a fait que ça a été facile de gérer tout le monde à 1 milliard et quelques, où c'était Shanghai s'était maîtrisé rapidement pour moi. Ouais. March, quel est ton point de vue toi? Anna, c'était durant la période janvier. Mais à la période, j'avais eu mon diplôme de bachelor. Donc, janvier. Je pense qu'on était les derniers à avoir bachelor ceremony, tu vois, pour donner les diplômes. Nous, c'était tout le monde Mazel ensemble. Après, d'abord, donc, online. Donc, j'étais la dernière promotion. Donc, c'est ouais, chômage technique pendant 2 mois. Donc, en plus, le nouvel an chinois, donc 2 mois de chômage technique. Dans tous les cas, vu que ça fait plusieurs fois qu'un 12 Chinese New Year à Shanghai, donc j'ai eu l'expérience. C'était le premier Chinese New Year à Shanghai. Non, déjà plusieurs fois, ça a dû être ma 3e. Et Shanghai, donc Corona ou pas Corona, j'ai tenu à Shanghai, c'est normal. Tout le monde quitte parce que Shanghai, la plupart, c'est des gens qui n'habitent pas à Shanghai. Donc, le nouvel an chinois, c'est pour eux, c'est le seul
Les seules vacances ils peuvent quitter et partir. بحال العيد الكبير ديالنا في المغرب. Exactement, donc ils quittent la ville. Donc la ville, quand tu as un cheval, il n'y a rien, même les restos, il n'y a plus rien qui ouvre. Pendant 2 semaines comme ça. Et bon, au moins ils ont prolongé les vacances, donc c'était 1 mois. خويا انا كنت كنخرج شد الماسك وخرج سيتي ترانكيل ما Parce que- كتخرج في الزنقه ولكن ما تدخلش حنا- للمول ولا شي حاجه. La différence, c'est qu'à Shanghai, le lockdown, il n'était pas sur nous, mais le lockdown, c'était un lockdown sur la ville. C'est-à-dire, ما كاينش اللي يدخل وما وما كاينش كاينش اللي اللي يخرج من la Ouais. ville. C'est ça, tout simplement. Donc tu contrôles à l'interne. Mais même les commerces ou le reste, c'était très contrôlé. Ah. Parce Et que il a عقلتي masque, QR code, la température ولا ما كدوش ما تدخلش. انا باقي نعقل باسكو ابخي 5 سيمين دينا الخدمه. بروميير فوا خديت المترو الساط باقي عندي دي فوتو مترو خاوي ما كاين حتى واحد بوحدك في المترو. وميم لو مترو لا عقلتي ماشي كاع ليلين خدامين بوغ ايفيتي ان الناس يمشيو للمترو وكذا. انا جو بونس سي كو الطريقه باش تعاملوا معاه كيفاش لو غوفرنمون ا انكوراجي لي سوسيتي ah. ا دوني دي بريم للناس اللي غيتعاونوا بيناتهم سا اوسي ايدي بلوس لو فيت كو افيك لو سمارت فون ديالنا il nous localise فين ما مشيتي C'est يعني même pas même que الا ça. بغيتي Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'une, c'est parce que j'ai le nouvel an chinois. Donc les gens qui ont déjà en confinement déjà en confinement, donc ça a facilité l'intégration et l'implémentation de donc, les lois, etc. Et avec le lockdown entre villes, tu vois, c'est très compliqué pour Wahed. Il faut écrire tout ça les amis. Et شوف après- دابا نشوف مع الماناجر ديالي خاصنا اللي يكتب حنا كنعبروا انت tu prends note on fait un truc ensemble. Mais je te disais, Hada, et avec le lockdown entre ville et ville, شي solidarité adaptation. c'est où? Ouais, exactement. Là, il a dit que solidarité et adaptation, mais un peu plus. Et Aouchani, comment ils réfléchissent, il y a aussi un truc en Chine en général, c'est que l'autorité est fort et qui arrive à. les autorités ديال Yeah, la parce ville que- ومن بعد Parce que tu vois, les districts. exactement, tu vois, هو le truc ديال الديستريكت. هنا في المغرب عندنا بارتما مقدم هو اللي يعرف على الزنقه ولا اللي كاين. Alors que هنايا, tu vois, il y a personne qui a pas d'appartement. لا كاين واحد اللي hiérarchie. Il y a un compound, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une résidence qui est vraiment fermée, c'est-à-dire une résidence. Et il faut dire que la résidence, il y a quelqu'un qui gère. Mais le fait qu'il y ait une résidence pour chaque truc, et la résidence fait 4 gardiens, اللي عارفين كل شيء. وعندك لو Chaque gardien ديال لا مقدم ريزيدونس. actuellement. Chaque Voilà. gardien اللي عندك في la résidence راه مقدم en soi parce qu'il sait فين غادي شكون اللي داخل شكون اللي En خارج. parlant de résidence, le point il est très intéressant. فاش كنا même après le lockdown فاش كانت باقا كورونا والروينه وهذا باقي نعقل حنا اوطون كيترونجي ولينا ليميتي في لي موفمون ديالنا. باغ اكزومبل انا لا ريزيدونس اللي كان ساكن فيها مون كوزان Ouais. فاش مشى للمغرب جو فولي بروندر الحوايج ديالو نديهم عندي للدار. Bien sûr, il y avait. اي ميم سي هذيك لا ريزيدونس انا كنت ساكن فيها من قبل وكيعرفوني قالوا يلا انت ما ساكنش وجور ما جيتيش لهنا من قبل كورونا تو بو با رونتري خاصك تسنى. وبقيت باقي نعقل شي 2 سيمين ولا ان موا عاد جي لاكسي لا ريزيدونس. يعني ميم او نيفو دي ريزيدونس الا ما كنتيش الا عقلتي كان باش تمشي عند شي واحد كانوا فريمون سيتي كيلكو ريزيدونس صغار اللي Ouais. كتقدر Ouais, تسلت. ouais. ملي ساكن في ريزيدونس كبيره ما كتدخلش كاع. C'est sûr. Ben, c'est ça. Ou avec la petite résidence, elle est liée à un district. Et avec le district, il est lié par exemple, Shurwe, la zone, tu vois. Et le quartier, après le quartier Menhadak. Et chaque niveau, chaque tranche, elle a quelqu'un qui est le fort, qui donne l'information. Voilà. Et l'information, كتوصل من هنا حتى لبيجين. Alors Beijing ولا كاع même حتى le maire et le maire qui كتجي l'information de Beijing. C'est-à-dire l'information باش توصل من Beijing لهنايا, c'est-à-dire من le Ça gouvernement prend pas. لهنايا, elle est rapide. Elle arrive vite fait, elle est bien appliquée. Alors que حنايا il jette l'information من le gouvernement, توصل مقدم. صافي خصها سير عند هذاك, comment tu vas contrôler? هذا dans un sens. Dans Impossible, le c'est deuxième impossible. sens, c'est que انت عندك l'information وصلت. Tu as les outils pour contrôler en même temps. Parce que le QR code اللي كان عندنا في Alipay راه ça permettait de te localiser فين فوقتاش معاش كيفاش plus la température plus le numéro de téléphone numéro de passeport. يعني à chaque fois que tu te déplaces واخا تمشي مثلا انت جو سي با كنت انا في هذا ليموبل وبغيت نمشي لليموبل الاخر ils peuvent
يديروا l'historique ويعرفوك حتى الا كان ان كا كونتاكت سي تري فاسيل داكسيدي لهذوك لي بيرسون اللي في هذيك الوقيته بالضبط كانوا في هذيك البلاصه. وإلا عقلتي كان الا ما كانش عندك كيو ار كود في الخضر تو با بوجي كاع. الا كان عندك احمر كونفيني كاع. دونك جو بونس كو سي دي شوز كوم سا سي لي زوتي وهذا اللي Et يعاونوا. après, bon, ça sert à rien d'en parler, mais لا لا comment ils ont géré la situation. Tu reçois une information après un mois, tu vois comment ça se passe. On te donne les consignes. C'est sûr que les gens, ils allaient être contaminés à un moment ou à un autre. Donc, maintenant, il y a eu l'ingérence. Et maintenant, tu as pu voir la différence entre les pays asiatiques en général et les pays européens, et comment c'est appliqué, comment avec la collectivité. هذا pour moi c'est un autre sujet. ما Ah. بغيتش ندخل فيه parce que Ouais. pour moi il y a deux raisons principales que ça soit le western in general. On n'a pas pris le problème au sérieux au départ. وفاش تأكدنا من le problème on a essayé de trouver quelqu'un à blâmer au lieu de trouver des solutions. Et le deuxième point c'est un grand point les libertés. On a focusé plus sur la liberté des personnes que le bien-être des personnes. حيت ما نقدروش نسدوا عليكم وحيت هذه مرضتوا بزاف وماتوا بزاف مي سي نوت سوجي بلا ما ندخلوا في لي ديتاي.